Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada tengah hari ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Khabar semua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Okey. So ada praktis menjawab soalan. Ya, Sofi lah. Soalan Sofi. Soalan Sofi. Tapi itulah, itu skema jawapan itu kita orang tak dapat yang Excel kan. Kita orang rujuk video sebagi tu je lah. Kan? Okey. Saya memang janji nak bagi tapi tak ada siapa minta pula hujung minggu tu. Lupa. Tak ada ingat kan saya macam akan bagi. Tapi itulah. Memang janji nak bagi kan itu. Tapi tak ada siapa minta. Saya ingat kan saya nak bagi bila dah habis semua belajar ke. Oh tak. Nanti dah lupa dah. InsyaAllah lah. Nanti petang ni ingatkan saya lah. Okey. Ingatkan saya. Never mind. Kalau saya ada terlupa sesuatu, awak ingatkan. Baik, insyaAllah. Apa ni, kita sebagai apa? Kita lengkap melengkapi. Okay. Sometimes kita terlupa. Okay, tapi ya, kena peringatkan. Jadi kalau awak lupa, saya ingatkan. Saya lupa, awak ingatkan. Okay, ya. So hari ini kita akan belajar tentang preparation of consolidated profit or loss. Ya. Jadi preparation of consolidated profit or loss ni under apa namanya, simple structure juga. Ya, masih lagi simple structure. Walaupun mungkin dalam soalan tu awak tengok ada 3 company dah. 3 company, tapi masih lagi simple structure yang kita panggil sebagai fellow subsidiaries. Simple lagi structure tu walaupun ada 3, ya. Kita panggil fellow subsidiaries, maknanya direct between the parent and the subsidiary. So bila semua company tadi direct between the parent and the subsidiary, kita panggil fellow subsidiaries. Walaupun lebih daripada 1, ya. Okey. So ada lagi soalan apa-apa nak tanya sebelum kita sambung kepada yang itu? Kalau kata nak ingat balik, kalau buat soft P, buat financial position, benda pertama yang kita buat eloknya cari dia punya NCI dulu kan? Dia jenis NCI. Okey. Jadi sebenarnya nak mula kat mana pun tak apa, tapi kalau kita nak yang sistematik lah, maknanya supaya kita tak tertinggal apa-apa. Okay. So yang pertama macam biasalah kita identify siapa dia punya acquirer, siapa acquiree. Okay. Kemudian kita find the date of acquisition. Okay. Kemudian lepas daripada tu kita find dia punya list of fair value of net asset. List of fair value of net asset. Itu yang penting sebab kita nak calculate goodwill. Kalau kita tak tahu dia punya list of fair value of net asset, kita akan ada masalah. So, maknanya mungkin kita akan pergi kepada additional information number 1, additional information number 2, ataupun kadang sampai additional information number 3 untuk kita dapatkan all the list of fair value of net asset. Apa saya maksudkan sebagai list of fair value of net asset? Of course lah, you nak tahu dia punya ordinary share of the subsidiary, lepas tu reserve of the subsidiary available on the date of acquisition, seperti general reserve, seperti ARR, seperti reserve-reserve yang lain. Jadi kadang sometimes there are more than one asset revaluation reserve. Okay. So bila kita tahu yang itu, dah nampak macam dah nak selamat sikit. Okay. Kemudian kita identify dia punya apa yang kita panggil sebagai consideration transfer.
So consideration transfer ni pun kadang ada yang tertinggal. Kadang ada 2 consideration transfer, kita masukkan 1 saja. So dia akan effect dekat kita punya goodwill lah. So itu yang paling selamat lah. Okay. Kemudian kita calculate the percentage of holding. Berapa persen? Kita dah tahu senarai dia tapi tak tahu persen dia pun tak boleh nak calculate juga. Kan? Jadi kita kena tahu percentage of holding untuk ordinary share, untuk preference share, untuk debenture. So daripada situlah kita akan calculate juga NCI kan. Bila kita punya parent 60%, NCI is 40%. Bila kita punya parent 80%, NCI is 20%. Macam tu. Kecuali untuk debenture lah. Untuk debenture ni tak ada NCI. Okay. So lepas tu kita go ahead dengan calculation of goodwill. Lepas tu kita go ahead dengan preparation of analysis tu. Analysis of balance brought down ataupun balance carried down. Okay. So teruslah. Lepas tu kita prepare kita punya statement of financial position. Okay. So kalau kita boleh ingat semua step tu dan boleh kita complete dia punya all the tables of all the requirements tu, insyaAllah lah. 80% daripada total markah tu dalam tangan, insyaAllah. So kadang-kadang kita terlupa. Bila kita tertinggal satu saja, kita rasa macam kecil je satu benda, tapi efek dia banyak lah nanti. Efek dia banyak. Sebab apa? Sebab dia punya figure tu dia akan go on kan, sampai kepada statement of financial position. Jadi kalau katakan goodwill kita tak tepat, so impairment of goodwill pun tak tepat, kita punya statement of financial position goodwill pun tak tepat, kan? Lepas tu kita punya profit pun tak tepat, banyaklah benda tak tepat. Tapi masih lagi boleh dapat 80% sebenarnya. Sebab satu item tu mungkin maksimum pun di effect 20% lah. Okay. Tapi kalau kadang-kadang bila kita buat soalan ni, kalau kita sendiri ragu-ragu dengan goodwill ni, betul ke tak betul goodwill ni. Jadi kita pun, perasaan kita dah tak sedap. Nak buat soalan tu pun rasa macam, betul tak betul. Itu sebabnya saya kata tadi, all the list tadi, walaupun tidak ditanya dalam soalan, itu kita panggil embedded lah. Embedded ni maknanya understood that you must have all that before we prepare the consolidated statement of financial position. Okay. So insyaAllah today, we reach week 4. Cepat sangat masa berlalu, minggu yang keempat dah. 4 minggu, maknanya tinggal 11 lah termasuk minggu ni. Okay, tak apa, itu biasa. Kan tahu-tahu dah nak tamat dah semester 8. Okay, jadi kita teruskan dengan kita punya soalan yang berikutnya. So kita tengok carefully kita punya contoh soalan ni. Contoh soalan ni adalah ni yang saya kata tadi 1.2 question 1 ni dia ada 3 company. Rose, Jasmine and Hibiscus. Okay. So if you look at the statement of profit or loss, okay, the statement is shorter than the statement of financial position. Walaupun kita buat statement of financial position pun tak panjang juga selama beberapa kali kita buat ni. Tapi yang ni pun taklah panjang Okay. Tapi tak panjang pun jawapan dia panjang jugalah. Okay. So, the following are the draft statements of comprehensive income of Rose Berhad, Jasmine Berhad and Hibiscus Berhad for the year ended 31st December 2010. Okay. Okay, next. Okay. We have 3 columns. The first column is Rose, second column is Jasmine, third column is Hibiscus. Sir ada present ke? Belum present lagi? Belum. Okay, thank you. Okay, so we are given 3 statement of profit or loss here. Okay, under tutorial 1.2, question 1. The following are the draft statements of comprehensive income of Rose Berhad, Jasmine Berhad, and Hibiscus Berhad for the year ended 31st December 2010. Okay, the first column is for Rose, second column is Jasmine, the third column is Hibiscus. Okay, as usual, the first item for the statement of profit or loss is turnover. So we can find from here the turnover of Rose is 60 million, Jasmine 36 million, and Hibiscus is 48 million. So in terms of size, not much different 60 million, 36, 48. Mungkin 36 ni quite
far jugalah dia punya different dia. Tapi yang 48 ni beza dia 12 juta aja. And then cost of sale So cost of sale 24 million, 12 million and 18 million. And then we arrive at gross profit 36 million, 24 million and 30 million respectively. And then expenses lump sum one expenses lump sum ni maknanya dia ada dalam dia ada admin, ada selling okay. Kemudian 12 million here, 9.6 million here and 12 million here. Kemudian kita arrive at profit ataupun kita panggil profit before tax 24 million, 14.4 million and 18 million. Okay. After that we also have here in the account of rows gain on sale of machine. Gain on sale of machine ni possibly the machine was sold to other members in the group, either Jasmine or Hibiscus. Okay. Kemudian yang kedua kita dapat dividend from subsidiary. Dividend from subsidiary, of course lah, when the subsidiary, dividend from subsidiary, it could come from Jasmine or Hibiscus. Nanti kita tengok. Okay. And then profit before tax, 30,720,000, 14.4 million and 18 million. Then taxation for the company respectively 6 million, 3.6 million and 5.2 million. Profit after tax ataupun kita panggil profit for the year 24,720,000, 10,800,000 and 12,800,000. Okay. So that is not all. Okay. Sebab apa? Sebab dibagi juga kat sini extract of statement of changes in equity, extract only. Okay. We have retained profit on 1st January 2010. It means the profit is profit brought down. Profit brought down for 2010. And then ordinary dividend paid by the three companies, 6 million, 6 million and 2.4 million. And the preferred dividend paid of by Hibiscus, 1.2 million. Okay, so I highlighted here blue, okay, because possibly this amount this amount is important. Important. Kita tengok nanti bila acquisition berlaku. Okay. Kemudian ordinary dividend paid is also important because here you can see from here dividend from subsidiary. So possibly dividend comes from 6,000 ataupun 6 million and 2.4 million as well as 1.2 million. Okay. Jadi ini sebenarnya saya rasa ni tersilap tanda ni kejap saya nak tanda yang 6 ni. Okay. Jadi ini adalah intercompany lah, intercompany dividend yang saya kuningkan di atas dan saya warna biru di bawah ni. Okay. So itu kita tak baca soalan secara lanjut lagi, kita tengok bawah. Additional information. Details of share capital and reserves on 31st December 2010. Ordinary share of Rose 60 million, Jasmine 24 million and Hibiscus is 30 million. Share premium, Rose 24 million, Jasmine 6 million and Hibiscus is 12 million and 10% cumulative preference shares 12 million for Hibiscus. So for those who are youngsters maknanya you mula masuk universiti selepas tahun 2016. Maknanya you belajar Companies Act pun, Companies Act 2016. So actually after 2016 there is no more share premium. Tetapi company ni bukan semua ditubuhkan pada tahun 2016. Ada company yang dah ada wujud 50 tahun yang lepas. Jadi adalah lagi share premium tu. Especially soalan ni adalah soalan 2010. Jadi masih ada share premium. So what is share premium? Share premium is basically the surplus amount surplus amount received from the subscribers of share. Yang mana sekarang ni share premium dah tak wujud lah. Tapi apa yang saya nak sebutkan kat sini, share premium ni adalah one of the reserve lah. One of the reserve. One of the reserve. Okay. Dan one of the reserve ni, sebahagian daripada reserve ni exist on the date of acquisition. All the companies have not issued any new shares since 2007. Okay. On 1st January 2010, Rose acquired 60% of the issued ordinary shares of Jasmine.
Okay. 60% of the issued ordinary shares of Jasmine. Ordinary shares of Jasmine ni nilai dia 24 million. Jadi they acquired sebanyak 60%. Okay, kemudian the goodwill on consolidation was 2.4 million and was impaired by 480,000 at 31st December 2010. Okay, jadi B ni, dengan adanya B ni kita tak payah calculate goodwill lah. Kalau B ni tak ada, kita kena calculate goodwill. Sekarang ni, the goodwill is given and impairment of goodwill is also given. Next, C Rose Berhad acquired 80% of issued ordinary shares of Hibiscus on 1st July 2010. 1st July 2010 is middle of the year. Maknanya middle of the current year. Current year ended 31st December 2010. Acquisition of Rose acquired Hibiscus on 1st July 2010. It means in the middle of the year, Rose acquired the shares of Hibiscus. At the beginning of the year, Hibiscus is not the subsidiary. Hibiscus is not the subsidiary of Rose. Okay, nanti saya akan tunjukkan macam mana dia punya prosesnya. Okay. The bargain purchase arising from the acquisition was 600,000. Again, yang C ni, dengan adanya bargain purchase ni, kita tak perlu lagi nak calculate goodwill ataupun bargain purchase because the question already given the amount of goodwill and the amount of bargain purchase. Next, Rose Berhad sold a machine. Rose Berhad is the parent company, sold a machine of carrying amount 3.6 million for 4.8 million. Jadi maknanya dia ada profit sebanyak 1.2 juta. 1.2 juta. To Jasmine Berhad in the year 2010. The remaining useful life is 5 years and the group depreciates plant on a straight line basis. Okay, jadi ada unrealized profit kat sini sebanyak 1.2 juta. Sebenarnya ada dalam statement of profit or loss 1.2 million. So this 1.2 million need to be eliminated because this is an intercompany transaction, iaitu unrealized profit. Okay, next. Number E. During the year, Jasmine Berhad sold inventories. Remember, Jasmine is the subsidiary. Sold inventories at invoice value of 2.4 million to Rose Berhad. The markup was 600,000. Rose Berhad has not sold any of these goods yet. It means, okay, the whole ataupun 100% of the unrealized profit still unrealized. Still unrealized and need to be eliminated. Why? Because Rose has not sold any of these goods yet. Jadi maknanya goods tadi masih lagi dalam group, belum dijual kepada pihak lain ataupun third parties. So the unrealized profit of 600,000 is still in the group and need to be deducted from the profit of Jasmine. Hibiscus Berhad paid all the dividends in December 2010. Hibiscus paid all the dividend in December 2010. So when Hibiscus paid dividend in December, Rose is entitled to receive the dividend. Rose entitled to receive the dividend. Kita tengok apa yang dia acquire. Rose Berhad acquired 80% ordinary shares in Hibiscus. So maknanya dia layak untuk mendapat 80% daripada dia punya dividen. Dividen dia banyak ni. Sebanyak berapa? 12 million. So Rose layak untuk mendapat, mana tadi dividen bukan itu. Dividen kat atas ni, sorry dividen ni 2.4 million. Maka Rose layak untuk mendapat 80% daripada 2.4 million. Okay. Hibiscus paid all the dividends in December 2010. All profits and losses are deemed to accrue evenly throughout the year. Okay. Jadi ayat ini adalah satu ayat standard yang mana kalau katakan parent ni acquire salah satu daripada subsidiary dia pada pertengahan tahun. Pada pertengahan tahun. Sama ada satu subsidiary ke dua subsidiary pada pertengahan tahun, ayat ni akan keluar. All profits and losses are deemed to accrue evenly throughout the year. Apa maksudnya? Maksudnya adalah
daripada atas daripada revenue, cost of sale, expenses semua, kita akan trade mengikut jumlah bulan. Jumlah bulan yang dia acquire. Macam contoh tadi, dia acquire pada 1 Julai 2010. Jadi maknanya Hibiscus ni menjadi subsidiary bermula daripada 1 Julai 2010. Jadi parent ni layak untuk include dia punya revenue, dia punya cost of sale, dia punya expenses selama 6 bulan yang kedua. Jadi 6 bulan yang kedua. Jadi maknanya untuk revenue, cost of sale, expenses, taxation, apa yang the parent kena buat masa consolidation, dia kena kali dengan 6/12. Kali dengan 6/12. Okey, kita akan tengok detail dia, careful, tengok betul-betul kita punya jawapan nanti. Okey, required. Number 1, prepare consolidated statement of comprehensive income for the year ended 31st December 2010. Okey, jadi pada tahun 2010 ni, consolidated statement of profit or loss ni dipanggil consolidated statement of comprehensive income. Jadi dekat depan awak ni lah saya betulkan statement of profit or loss and other. Jadi panjang lagi sekarang ni, other comprehensive income. Okay. Kemudian prepare consolidated statement of changes in equity. Jadi yang panjang ni sekarang ni, dulu memanglah sekejap tu pada tahun 2007, 8, 9, 10 sampai 12 tu kita panggil SOPL tu sebagai statement of comprehensive income. Lepas tu diubah balik kepada statement of profit or loss and other comprehensive income. Okay, jadi kita tengok jawapan dia, careful kita tengok jawapan dia. Jadi untuk soalan tadi dia dah siap-siap dikirakan kita punya goodwill, dah siap dikirakan kita punya bargain purchase. Jadi apa yang kita perlu buat, yang kita boleh terus kepada analisis lah. Walaupun ditunjukkan yang pertama ni dia terus pergi kepada consolidated statement of profit or loss and comprehensive income, tapi kita pergi kepada analisis dulu. Okay, kita pergi kepada analisis dahulu. Now, bila kita buat analisis, kita buat analisis, maknanya kita kena ada 3 kolom kat situ, group retained earning, group general reserve dan group non-controlling interest. Macam biasalah, macam kita buat SOFP pada kelas yang hari Khamis yang terakhir. So, kita letakkan dekat situ ada 3 kolom. Okay, kemudian di dalam ni, berbezanya soalan ni dengan soalan yang sebelumnya adalah, okay, this company is having 2 subsidiaries. This company is having 2 subsidiaries. Ada 2 subsidiary. Sir, macam mana kita nak tahu mana satu holder? Dia tengok share paling tinggi Daripada ayat ni. On 1st January 2010, Rose acquired 60%, issued ordinary share of Jasmine. Maknanya Rose is the parent, Jasmine is the first subsidiary. Lepas tu, Rose acquired 80%, issued ordinary share of Hibiscus. So, Rose is the parent of Hibiscus and Hibiscus is the subsidiary of Rose. Okay, sebab itulah saya kata important for us to identify. Okay, jadi ni tadi saya tak sebut pula to identify who is the acquirer. Sebab itulah penting. Soalan tadi berjawab kat sini So, who is the acquirer? Rosie. Who is the acquirer? Rosie. Rose. Okay, Rose. Rose boleh, Rose pun boleh. Okay, next. Date of acquisition. 1st January. Apa 1st January? Ada 2 tu. 1st January dengan 1st July. Siapa 1st January? Rosie 1st January. Rose. Jasmine 1st January. Jasmine. 1 Julai. Jasmine subsidiary dia. Yang kedua 1 Julai. Hibiscus. Hibiscus. That's why kita kena tengok benda ni. Macam tadi saya lupa nak sebut benda ni. Okay, awak dah macam ada confused sikit. Okay. Jadi yang ketiga kita kena senaraikan lah fair value of net asset.
fair value of net asset. Okay, tapi kali ni dalam soalan ni dia dah siap dah dia punya goodwill, dah siap dia punya calculation of bargain purchase. Jadi kita tak perlu calculate goodwill. So fair value of net asset tetap kena calculate. Sebab kita nak tahu nanti berapa banyak kita punya portion NCI on the date of acquisition, especially untuk Jasmine lah. Sebab Jasmine ni dia acquire pada 1 hari bulan 1. Okay. So fair value of net asset of Jasmine. Kita tengok dulu. Apa yang dia ada? Dia ada OSC. Lagi OSC ada berapa? Jasmine? Jasmine ada 24,000. 24,000. So, ni ada share Apa lagi? premium. Share premium 6,000. Share premium 6,000. Okay. Link berapa? Dia ni 4,800. Sekejap. 48. Ya, 48. Lagi ada. Ada ARR ke? Reserve Itu bukan ada Asset Revaluation Reserve ada tak? Tak ada. Sekejap. Cuba tengok. Tak ada. Ada ke dia kata ini lebih daripada value ke, kurang value ke, ada ke tak ada kan? Macam tak ada. Yang ada tu ada dia disposal adalah. Disposal tu dia dah, kita dah cerita lain disposal Okey. Jadi inilah item-item yang kita ada. So ARR tak ada. Okey. 24 campur 6 campur 4.8. 34,800. Kan? Okay, kita simpan dulu kat sini. Okay. Kita tengok jawapan kita. Ya. So, item pertama adalah NCI. Item pertama adalah NCI. So, kita kena tahulah berapa banyak NCI kita. So, NCI kita adalah ni tadi 24 campur 4.8 campur 6 betul. Campur 6. Lepas tu kita kena kali dengan 0.4. 0.4 ni adalah 40%. 40%. Jadi 40% kali dengan 24 kali dengan 30 berapa tadi 34.8. Kali dengan 34.8 dapatlah 13,920. Betul Calculate. Betul. Okay. Next, kita tengok pula yang kedua adalah investment in another subsidiary tu. Another subsidiary is Hibiscus. Lepas tu amount ni adalah penting OSC. OSC. Hibiscus. OSC Hibiscus 30,000. 30,000. Share premium 12,000. Lepas tu retain earning dia 6,000. Retain earning berapa? 6,000. 6,000. 6,000. Tapi 6,000 tu belum cukup lagi sebab 6,000 tu pada 1 Januari. 1 Januari. Jadi kita kena ambil current dia profit juga. Profit after tax ni kita ambil separuh. Sebab acquisition berlaku pada 1 Julai. Okey, kita tengok di bawah. Tadi berapa? 6,000 dan juga 12,800. Okey. So retain profit brought down 6,000. Dan dia current dia. Current dia profit ni, current dia profit ni kita kena buat working sikit. 12,800 kali dengan 6/12. Okay, so kita jarakkan sikit lah ni.
So Jasmine tadi tak payah buat ke? Adjustment tak payah. Ini acquisition berlaku pada 1 hari bulan Januari. Oh, yang ni sebab setengah tahun, dekat Julai Setengah ni. tahun. Ya. Oh. Cik. Adjustment tak payah. Okey, berapa ni? 12 6,400. 6,400. Okey. Kita totalkan semua. Puluh, 42, 48, 54, 400. Betul? Betul. 400. Lepas tu kali dengan berapa persen? 20. 20%. Okey. Dan 10,880. 880. Dapat 10,880. Alright. Jadi investment in subsidiary. NCI yang kedua adalah NCI in hibiscus. Okay. 30 plus 12 plus 6 plus 6.4 ni tadi daripada 12.8 ya. Lepas tu kali dengan 20% ya. 10,880. Okay. And then there is no mention at all about preference share. When there is no mention about acquisition of preference share, maknanya preference share 100% of the preference share belong to NCI. Okay, kita tengok soalan ni, tak ada langsung dia cerita pasal preference share. A, B, C, D, E, F, G. Kan? Dia tak ada cerita pun yang Rose ni acquire preference share lah. Tak ada kan? So, bila Rose not acquire the preference share, 100% of the preference share belong to NCI. Itu konsep dia macam tu. So, kita ada 12,000 ataupun kita ada 12 million preference share. Jadi preference share all belong to the non-controlling interest. So, untuk 3 item ni ada apa-apa soalan? Ada di mana-mana yang perlu clarification daripada saya? Sebelum kita move forward. Tak ada. Tak ada? Tak ada. Okay, jelas lah ni. Tadi yang gambar yang saya edit dekat soalan tadi tu nak ni boleh ambil gambar. Nak ambil gambar. Dia boleh check balik. Okay. Dalam video pun akan keluar ni. Tu. So, ya. Dah. Okay. So yang ni kena kalilah dengan 40% ya. Okay. Jadi fair value of asset ni tujuan dia kita nak calculate untuk NCI ya. NCI. So fair value of asset, saya tulislah kat sini. For calculation of NCI. So, ini kena kali dengan mana? Jadi 34,800 kali 40% sama dengan 13,920. Okay. Kita buat pelan-pelan ni so that everybody can follow and understand ya. Okay, next. Okay, so 3 item ni kita dah tak ada masalah. Next is, okay, calculation of goodwill just now. The question already given us the amount of goodwill and the amount of bargain purchase. Yeah, amount of goodwill and bargain purchase for the first company, Jasmine, and the second company, Hibiscus. Untuk first company, dia dapat goodwill, but the goodwill is impaired by 10%. Yeah, goodwill is impaired by 10%. So impairment of goodwill, straight away kita masuk dalam group retained earning 480, impairment of goodwill. Okay, sama juga dengan satu lagi bargain purchase. Bargain purchase is actually a profit, then it goes to group retained earning 600. Okay, settle yang itu. Next, kita pergi pada retained earning of Jasmine. Yeah. Retained earning of Jasmine, retained earning carried down of Jasmine 15,600. Macam mana kita dapat 15,600? Kita tengok retained earning brought forward ya. Sorry, carried forward. Jasmine retained, okay.
Retained earning carry forward of Jasmine. Kita tengok brought down 4800. Okay. Lepas tu current year profit adalah 10,800. So 48 campur 10,8 kita dapat 15,600. Ya, 15,600,000. Dapat 15,600,000. Carry down kita. Memang dia bukan specifically given 15,600, tetapi bila kita calculate opening balance 10.8, kemudian current year 4.8. So kita dapat 15.6. Ya, 15.6. Okey. Yang terbalik tadi, dia punya retain profit brought forward 4.8 dan current year 10.8. Okey. And then we deduct the retain profit on the date of acquisition. Sebab apa saya kata hari tu retain profit available on the date of acquisition ni kita anggap sebagai pre-acquisition profit, and we use the profit to calculate the goodwill. It means the profit has already been capitalized and cannot be used anymore. That's why we need to deduct. Kita kena eliminate, kita kena keluarkan daripada total profit. So 4,800. Kemudian at the same time kita ada unrealized profit on inventory. Remember just now, siapa ni? Jasmine. Jasmine dispose inventory to Rose. Dia dispose inventory to Rose tadi. During the year, Jasmine sold inventories invoice at 2.4 million to Rose Berhad. Markup dia adalah 600,000. So kita tak payah kira juga sebab dia dah bagi dia punya unrealized profit sebanyak 600,000. Ya, kita ambil terus 600,000, deduct di sini. Dan kemudian Jasmine ni dia bayar dividen. Ya. Jasmine bayar dividen sebanyak 6,000. Okey, Jasmine bayar dividen 6,000 di sini. Okey, so dividen tu kena dikeluarkan. Yang mana? Bukan ni. Ini share premium, dividen, sorry ni. Atas. Kebetulan angka sama. Okey, dividen. Dividen di sini, atas ni So kita tolak dividen tu. Okay, so after we minus the retained profit on the date of acquisition, unrealized profit on inventory, and also dividend, the balance is only 4.2 million. 4.2 million. Out of 4.2 million, 60% will go to the group retained earning and 40% goes to NCI. So kita nampak NCI bertambah. NCI dah berapa juta ni? 13 campur 10 campur 12, banyak dah ni juta dia. Okay. Sedangkan profit dia baru sikit je. Sini baru 2.52 million. Okay, tak apa. Jangan sedih. Okay, kemudian retained earning of Hibiscus. Retained earning of Hibiscus. Hibiscus ni from the question, kita tahu dia punya profit. Profit dia kita ambil profit for half year. Hibiscus ni. Hibiscus ni adalah subsidiary yang kedua. Subsidiary yang kedua. So subsidiary yang kedua ni dia punya profit tadi, profit dia sebanyak, profit per dia 12,800 kali dengan 6/12. Kali dengan 6/12. Iaitu 12.8 bagi dengan 2. Ataupun 12.8 ni kita kali dengan 6/12 lah, lebih tepat. Jadi 6 bagi 12. Dapat 6,400. Dan dibayar preference dividend 1,200. Ordinary dividend 2,400. Bakinya adalah 2,800. Okay. Out of 2.8 million, 80% go to group retained earning and 20% go to NCI. Okay. Is that okay? Next. Yes. Okay. Rose, Rose is the parent. Brought down pun kita kena kira juga sebab dia tak ada bagi. Brought down. Okay, brought down kita 84. Lepas tu campur dengan current dia 24,720. 24,720.
Kemudian dia ada bayar dividen juga 6,000. Kemudian dia ada unrealized profit on machine 1.2 million. Dan because of the unrealized profit on machine tadi ada over provided depreciation 1.2 million divided by 5. Sebab remaining useful life dia adalah sebanyak 5 tahun. 1.2 juta bagi dengan 5 kita dapat 240,000. So the retained profit of Rose Berhad is 26,160,000. So kita start campurkan semua sekali. Group retained earning total 31,040. Group general reserve tak ada apa-apa ya. Kemudian NCI total sebanyak 39,040. 39,040. So ni sebenarnya kita punya calculation of ni tadi. Saya memang dah tunjuk dalam soalan tadi, tapi inilah calculation dia. Fair value of net asset untuk kita calculate NCI ada sebenarnya kat sini. Okay, next step is to prepare statement of profit or loss. Barulah kita selesa nak buat statement of profit or loss. Okay, profit or loss, statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31st December 2010. Okay, kita start dengan turnover ataupun revenue kat sini. Okay, kita start dengan revenue. So apa yang berlaku kepada revenue? Okay, lihat baik-baik Okay, revenue kita ada 3 company. So kita akan campurkan revenue of Rose, revenue of Jasmine and 6 month of revenue of Hibiscus. Revenue of Hibiscus 6 bulan saja. Kita tak boleh masukkan semua, 6 bulan saja Untuk Rose, untuk Jasmine penuh. Tetapi untuk Hibiscus 48 kali 6 per 12. 48 kali 6 per 12. Kira tahu tak kenapa bagi dengan kali dengan 6 per 12? Tengah tahu. Sebab acquisition dia adalah pada 1 Julai. Jadi the amount of revenue that can be included in revenue of the group is only for 6 months. The second 6 months ataupun the last 6 months. Okay. Kemudian kita tolak dengan apa ni? Ini adalah amount of intercompany sale. Intercompany sale between Jasmine and Rose. Sebanyak 2.4 juta. Kita tolak jadi intercompany sale ni tidak menambahkan sale. Sebab tu kita kena tolak sale tadi. Because the sale is still within the group. We cannot regard this sale as a group sale. Itu adalah individual sale by Jasmine to Rose. Next, kita pergi pada cost of sale. So cost of sale pun sama juga. We include the cost of sale of the parent, Rose plus Jasmine and plus half of the cost of sale of Hibiscus. Kali 6 bagi 12. Okay. Dan kemudian kita tolak dengan 2.4. 2.4 itu adalah intercompany purchase. Dan kita campur dengan 0.6. 0.6 ni adalah unrealized profit. Unrealized profit. So unrealized profit ni akan campur balik semula dalam cost of sale. If you still remember, unrealized profit ni adalah debit cost of sale, credit inventory. Debit cost of sale, credit inventory 0.6. Nanti inventory pun kena itulah. Tapi kita buat SOPL tak ada inventory lah. Oh ya, betul. Kalau kita buat SOFP memang ada inventory. Yes. Okay. Dan kita dapat gross profit kita 74.4. Okay, tadi kita punya revenue total 117.6. Cost of sale 43.2 dan gross profit 74.4. Kemudian expenses pun sama juga. Expenses untuk Hibiscus kita kali dengan 6 per 12.
Dan expenses ni 0.24 ni adalah daripada under provided depreciation. Sorry, over provided depreciation. Over provided depreciation tadi daripada yang unrealized profit menyebabkan over provided depreciation. So depreciation kita tolak daripada total expenses, 240. Is that okay, class? So kira macam mana depreciation tu? Depreciation tadi tu 1.2 million divide by 5. Oh. Yang tadi tu. Setahun je. Okay. 1.2 million divide by 5. Okay. Can I continue? Yes. Okay. So, gain on sale of machine. Kita kena eliminate sebab dia adalah sale between members of the group. Kita kena eliminate lah 1.2. Eliminate dengan 1.2 habislah. Kosong. Impairment of goodwill 480. Okay. Bagian purchase 600. Jadi kedua-duanya ni memang masuklah dalam group statement of profit or loss. Impairment of goodwill for the current year dan juga bagian purchase for the current year. And then dividend from subsidiary, nama pun dividend from subsidiary, of course lah kita kena eliminate. Jangan ragu-ragu, kita kena eliminate. Kalau dia kata dividend saja, kita kena ragu sikit. Agaknya ada dividend tempat lain juga. Tapi bila dividend from subsidiary, memang kena eliminate. Okay. Dan kita dapat sampai kepada profit before tax. After kita plus minus kat atas ni. Profit before tax and then taxation. Okay, taxation pun sama juga dengan revenue dan expenses yang lain tadi. Kita expenses of hibiscus ni kali dengan 6 bagi 12. 6 bulan sahaja. 6 bulan sahaja. Okay. And then profit after tax dapatlah 34,960. Okay, 34,960. Dan sekali lagi saya nak ulangkan kelas do not panic. When you answer question, do not panic. Okay. Let's say you are panic, then you write down again. You write down the question. Salin balik soalan. Kalau kita panik, salin balik soalan. Contoh kat sini lah. Bila kita salin balik soalan, kita campurkan 60 campur 36 campur 48. Walaupun 48 ni salah lah. Tapi dah dapat dah 60 campur 36. Katakan yang intercompany sale kita tak dapat kan. Sebab panik kan. Tak dapat contohnya lah. Minta-minta tak panik lah. Jadi kita ada revenue 60 campur 36. Adalah markah sikit. Tapi kalau kita panik lepas tu tak nak buat lah. Terus kosong je. Hantar tulis nama. Tak boleh macam tu. Cost of sale sama juga. Ada angka yang kita dah tahu. 24, 12 dah tahu dah. 48 pun kita tahu sebenarnya. Cuma lupa nak kali dengan 6/12. Mungkin begitu. Cuma janganlah semua kali dengan 6/12. 60 kali 6/12. 36 kali 6/12. Jangan macam tu. Okay. So I hope if let's say you are panic, then just write down back the question. Tulis balik soalan. InsyaAllah akan dapat markah sikit-sikit lah. Jangan tak buat langsung. Kalau SOFP, cuba juga untuk calculate goodwill, lepas tu salin balik soalan. Adalah markah sikit-sikit. Tentu, confirm tak dapat kosong. Tapi kalau kita tak buat apa-apa, tak tulis langsung, situ kosong tu kepastian lah. Tak ada tulis apa-apa kan. Jadi kita tak nak macam tu. Okay, so next. Next adalah kita punya profit after tax tadi will be attributable to the parent as well as the NCI. Jadi NCI pun ada dia punya portion terhadap profit after tax tadi. Okay, so we have to calculate the portion of NCI and the residual balance become the parent profit after tax. Okay, jadi kita tengok satu-satu. NCI of Jasmine, NCI of Hibiscus, NCI share of profit after tax for the year. Untuk NCI of Jasmine and NCI of Hibiscus. Kita tengok ya. Okay. Jadi kita tutup dulu yang Jasmine ni, jangan tengok. Kita tengok dulu Jasmine, kita tutup dulu Hibiscus. Okay. So Jasmine ni profit after tax. Profit after tax ni bukan 6 month 6 month ni Hibiscus. Profit after tax of Jasmine is 1 year. 1 year. Bukan 6 month. 1 year. Profit after tax of Jasmine 10.8 million. 1 year. Okay. Kemudian kita tolak dengan URP inventory. Dan kita punya profit after tax ni adalah profit after tax from the question. Jangan ubah-ubah.
Profit after tax from the question 10.8 million. Okay, kemudian kita ada URP inventory 600. Dia tak ada apa-apa lagi dah. Untuk adjustment ni tak ada adjustment, ada satu adjustment saja. Okay, preference dividend pun tak ada. So kita dapatlah kita punya profit after adjustment kali dengan NCI interest 40%. Okay. Jadi share of profit of NCI, share of profit of NCI dalam Jasmine ni sebanyak 4080. Kita buat naik ke atas 4080. Okay. Next untuk hibiscus. So hibiscus, profit after tax dia tak boleh ambil lah setahun kita tak boleh ambil setahun 12,800. Kita kena ambil setengah tahun saja, iaitu 6,400. Okay. At the same time dia ada preference dividend. Okay. So 6400 minus 1200, the balance is 5200. Kemudian NCI punya percentage tadi 20%, kalilah 20%. 5200 times 20% equal to 1040. Tapi tak selesai lagi. Sebab apa? Sebab all the preference share belong to NCI. Therefore, the whole preference dividend 1,200 is belong to NCI. So NCI dapat tambahan lagi 1.2. Okay. 1040 campur 1,200 sama dengan 2240. So NCI kita adalah 2240 untuk hibiscus. Total kan 4080 plus 2240 equal to 6320. 6320. Out of 34960, 6320 belong to NCI and the balance belong to the parent, 28640. Okay, 28640. Okay, jadi itu sajalah untuk soalan ni. Untuk soalan yang pertama ni, itu saja. Ni baru Sopel. Baru Sopel. Lagi. Ya. Maksudnya Sopel tu itu saja. Kemudian last sekali adalah Sochi. Sochi. Statement of changes in equity. So statement of changes in equity, okay, biasanya kita tak tanyalah, tak minta kolom untuk ordinary preference, ni kita tak minta lah. Yang ni kita tak minta. Yang kita selalu minta adalah reserve, whatever reserve dan juga retain earning. Tapi ni sebab ni masih lagi contoh jawapan. Okay. Nak letak pun tak apa. Tak ada masalah. Okay. So kita tengok share premium, balance brought down 24,000 ataupun 24 million, carried down masih kekal 24 million. Tidak ada perubahan. Retain earning, balance as at 1st January from the question. From the question is 8,400 ataupun 8.4 million. Kemudian profit for the year that we have just calculated 28,640. Kemudian dividend paid ordinary share is 6,000. Okay. Manakala non-controlling interest pula, okay, non-controlling interest balance 1st January tak ada. Kita tak ada non-controlling interest balance brought down, tak ada. Tetapi non-controlling interest baru wujud pada tarikh tersebut. Baru wujud pada tarikh 1 Januari, bukan balance brought down. Kalau kita punya acquisition berlaku pada tahun 2009, akan ada balance brought down. Tapi acquisition pertama berlaku pada 1st January 2010. So there is no balance brought down. However, there are two acquisition happen on 1st January and 1st July. And the total acquisition of subsidiary kat situ, kita punya total NCI kita adalah sebagaimana yang kita calculate di sini. 13,920 campur 10,880 campur 12 ni, kita dapat kita punya total ni adalah 36,800. 36,800. Kita boleh campurkan ni 13,920, 10,880, 12,000, total ni adalah 36,800. Okay, kelas? Kemudian profit for the year. Profit for the year shared by non-controlling interest 6,320. Ini yang kita kira tadi. 6,320 yang kita kira tadi. 6320 ni. Kita bawa masuk ke sini 6320. Kemudian dividend ordinary dan preference. Dividend ordinary dan preference. Okey, dividend ordinary ini datangnya daripada company mana satu. Datangnya daripada company mana satu. Dia datang daripada
dua company. Ya, dua company. Yang pertama Jasmine. Jasmine dibayar dividen. Jasmine bayar dividen berapa banyak? Jasmine RM6,000. 6,000. Okay. 6,000 ni 60-40. 60-40. 60 belong to Rose and 40 belong to NCI. So 40% kali dengan 6,000, ya. 40% kali dengan 6,000, so kita dapat 2,400. Ya, 6,000 kali dengan 40%. Kemudian yang kedua, ya, 2,400 kali dengan 20%, kita dapatlah 480. Totalkan 2,880. Manakala preferred dividend memang semuanya milik NCI, 1,200. So inilah kita punya balance non-controlling interest at the end of the year, retained profit at the end of the year, and share premium at the end of the year. Dan angka ini sama dengan angka yang di bawah sini, 39040 dan 31040. Okey, kelas? Untuk soalan yang pertama, Transfer je. ya, transfer, tapi kena kira dulu lah. Ada apa persoalan di sini? Tak ada. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, ya? Yang preference share tadi tu memang bahagian yang group ni, ini yang kita buat ni group. Tapi preference share dia kosong, kita tunjuk. Walaupun ada hibiscus. Hibiscus ada 1,000, ada 12. Ada. Memang betul. Sebab dia tak ada acquire preference share. Yang acquire preference share ni NCI. Daripada detail ni, additional information B and C, ya, tak ada sebut kat situ yang mana Rose acquire preference share. Bila Rose tak acquire, maknanya 100% milik NCI. Kalau dia kata Rose also acquired 20% of preference share, maknanya NCI 80%. Tapi tak ada mention langsung. Bila tak ada mention, 100% belong to NCI. Okay. Okay. Macam debenture kan? Ya, dalam kes ni je lah. Dia tak. Tidak, debenture kalau katakan parent tak acquire debenture, dia bukan milik NCI. Dia dibiarkan macam tu lah, maknanya dia kekal dalam kita punya SOFP debenture. Yang ada NCI hanyalah ordinary dan preferred. Okay. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya akan stop dulu recording, sebab masalah Google Meet ni, dia kalau 2 jam ni dia pening. So saya stop presenting, lepas tu saya akan continue presenting. Stop presenting. Kemudian stop recording.